Daniel Rubinstein. Él trabajó muy de cerca al primer ministro Netanyahu. También ha sido portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y hoy nos acompaña en la W. Mr. Rubinstein, good morning, good afternoon for you in Tel Aviv. I'm from Tel Aviv. Thank you for having me. Thank you very much. Ana, un año después del horror que cometió Hamas, ese acto de terrorismo que sufrió Israel y que debemos condenar siempre, lo que hizo Hamas con el pueblo de Israel, ha pasado más de un año y han muerto más de 40,000 palestinos. Hoy, como consecuencia de la acción de Israel, el señor Netanyahu tiene orden de captura internacional por presuntos crímenes de guerra. Pregunta concreta, Ana, para el señor Rubinstein. ¿No es ya suficiente después de más de un año y más de 40,000 muertos? Mr. Rubinstein, we want to begin by telling you what we repeat and we won't stop repeating. And it's that what Hamas did on October 7th is catastrophic and had to be punished and there had to be consequences. But don't you think that a year after this, after 40,000 deaths in Gaza, don't you think that it's enough? The Hamas terrorist organization, which was the government of the Gaza Strip, which sent 3,000 fighters into Israel on October 7th to commit horrific atrocities, it continues to fight. It continues to fight Israel. It continues to shoot at Israeli soldiers. And it continues to hold 101 Israeli hostages in barbaric conditions in underground terror dungeons. So Hamas has decided to continue fighting this war, and it has left Israel with no choice to also continue fighting this war, which is taking place in densely populated urban areas. Hamas has chosen to fight from civilian areas, and it has brought destruction to the people of Gaza because the only way that Israel can defend itself against an enemy that's fighting from civilian areas is to also fight in those areas while doing everything possible to mitigate harm to non-combatants. But the bottom line is that Hamas continues to fight, chooses to fight, and is holding hostages, including a baby, including a little boy, including their parents. Hamas is refusing to release the hostages that it took more than a year ago. Hamas es una organización terrorista que es la encargada de gobernar la Franja de Gaza y es la misma organización que mandó más de 3,000 hombres el 7 de octubre y ellos siguen peleando esta guerra en contra de Israel, siguen disparando a los soldados israelíes, siguen manteniendo al menos 101 secuestrados en la Franja de Gaza en pésimas condiciones. Hamas es el que decide continuar peleando esta guerra, así que no le queda opción a Israel que seguir defendiéndose, y nos dice que Hamas decidió pelear esta guerra incluso en áreas llenas de civiles y eso ha llevado a esta destrucción de la Franja de Gaza. La única forma de Israel de defenderse de este enemigo es peleando precisamente en esas áreas en donde Hamas está oculta, tratando de mitigar, por supuesto, los daños y las muertes de los no combatientes. Hamas incluso sigue peleando esta guerra teniendo bajo su poder a un bebé secuestrado, a un niño pequeño, a sus padres, y se niega a liberar a estos secuestrados. Ana, por favor, pregúntele a nuestro invitado si lo que sucedió ayer marca el inicio del fin de la era de Benjamin Netanyahu. Do you think that what happened yesterday could mark the beginning of the end of Benjamin Netanyahu's era? The political control of Benjamin Netanyahu will be decided by the people of Israel. The people of Israel are living in a democratic country with a democratically elected parliament that holds elections on a regular basis. It is up to the people of Israel and the parliament of Israel to decide how long Benjamin Netanyahu will remain in power. At the moment, he remains the prime minister of Israel, the elected prime minister of Israel, and he will continue to be the prime minister of Israel until he is democratically replaced.
Responde que el control político de Netanyahu lo decidirá la gente en Israel. Israel es un país democrático, tiene un parlamento democrático, entonces tanto el parlamento como el pueblo de Israel es el que decide quién está y quién se queda en el poder. Por el momento sigue siendo Benjamin Netanyahu el primer ministro electo y así lo será hasta que alguien lo reemplace por la vía democrática. Rubenstein, la decisión de la Corte Penal Internacional y también las decisiones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cree usted que es una campaña global para obligar a Israel a rendirse en esta guerra? Do you think that, what the UN has said and now what the court has said, it's a plan, an international strategy to force Israel to withdraw itself from this war? Yes, I think the International Criminal Court had to twist the law and distort the facts in order to come up with a decision and issue these arrest warrants against a democratically elected government that is attempting to defend its people against a war of annihilation from a barbaric terrorist group that calls for the destruction of Israel and is continuing to hold hostages. So, yes, the way to interpret this ruling is it is part of a massive international pressure campaign to force Israel to stop defending itself and to return to the situation that existed on October 6th, 2023, the day before Hamas invaded, when there were terrorist armies on Israel's borders, not just in Gaza, but also in Lebanon, in Yemen, in Iraq, in Syria, and the Iranian regime itself in the West Bank. Israel is fighting a war on 7 fronts. It is not a war of choice, and Israel will keep fighting until its people are safe in their homes. ¿Sí cree que la Corte Penal Internacional distorsionó los hechos para tomar esta decisión de la orden de arresto en contra del primer ministro electo democráticamente, Benjamin Netanyahu, que simplemente busca defender su gente de un grupo terrorista barbárico como lo es Hamas y que sigue atacando a la población israelí, que sigue teniendo estos secuestrados en la Franja de Gaza? Entonces, la única manera de interpretar esta decisión de la Corte es por la presión masiva internacional para que Israel pare esta defensa que está adelantando. Lo que busca la comunidad internacional es que Israel regrese a la situación antes del octubre 6, antes de que invadieran el 7 de octubre, y pues seguir peleando esta guerra en 7 frentes, que no es una guerra de elección que tiene Israel, porque no solo es en la Franja de Gaza, sino también hay que ver estos grupos que operan desde Yemen, desde Irak, desde Siria, desde Cisjordania. Así que sí cree que hace parte de esta presión internacional. Una estrategia que señalan los expertos podría seguir Israel para paralizar o incluso obligar a que la CPI cierre el caso de Netanyahu y del ministro Gallant es que Israel mismo inicie las investigaciones por estos casos. ¿Cree que eso se puede dar? ¿Que Israel está listo para llevar adelante un caso judicial contra ellos? One of the strategies that has been mentioned that could help Israel deal with this decision from the court is for Israel to start investigating themselves what the court is accusing Netanyahu and Gallant of. Do you think this is a possibility that inside Israel an investigation could be launched against the Prime Minister? In general, I agree with your framework that a democratic country that has an independent judiciary has the means to investigate its own army in the face of serious accusations. And this is a process that begins on a case-by-case basis. It is an ongoing process. There are departments within the Israeli military that carry out investigations. But the speed at which the International Criminal Court decided to issue arrest warrants against the Prime Minister and Defense Minister is something that is unacceptable. And any democratic country that wants to see its own people living in peace and fight against terrorists needs to understand that all peace-loving nations should reject this decision.
Nos dice que en general está de acuerdo con esta premisa de que un país democrático como lo es Israel, que tiene un sistema judicial independiente, es capaz de investigar a su propio ejército por estas acusaciones tan serias que se le hacen. Investigar, por supuesto, caso por caso, es todo un proceso que hace parte también el departamento militar. Digamos que los militares tienen todo un departamento que también llevan a cabo estas investigaciones, pero nos resalta que esta velocidad en la que el CPI o la CPI llevó a cabo esta orden de arresto en contra del primer ministro y el ministro de Defensa de Israel es inaceptable, y nos dice que un país democrático que busca vivir en paz, que debe pelear terroristas, pues se debe asustar por esta decisión, y que todas las naciones democráticas pacíficas deben rechazar esta decisión. Grace, Julio arrancó la entrevista preguntándole si no era suficiente. La Corte ayer habló de que hay ataques a civiles que se hacen intencionalmente por parte de Israel. Y él, cuando nos respondió, nos habló de Hamas. Y yo quiero preguntarle, ¿no es suficiente de meter a todos los palestinos en la misma tómbola? ¿Y no es hora de entender que no todos los palestinos que están en Gaza son Hamas? Mr. Rubenstein, in one of your previous answers, you mentioned, when you were asked about if it's enough, you said that, that it's Hamas. Yesterday, the court spoke about, intentional attacks towards civilians. Don't you think that it's enough of saying all of Palestinians are Hamas? Every time you guys are asked if it's enough, you mention Hamas. But what's happening with all the other Palestinians that are not Hamas and are in Gaza? Isn't it time to think about those people as well? Yes, I appreciate the question. I wish to emphasize, first of all, that Hamas, which was the government of Gaza, is the organization that is both deciding to continue its war against Israel and hold hostages. So Israel's war is against Hamas and not against non-combatants, not against civilians in Gaza. But in the meantime, the distance between Gaza and Israel is a distance of a few football fields. These are territories that border each other. It's not like the United States going all around the world to fight in Afghanistan or Iraq. We're talking about a determined enemy on our borders that wishes to continue to fight, to continue to hold the territory, and to continue to hold hostages. So it leaves the people of Israel with no choice but to have to defend their homes. A part of international humanitarian law is doing everything possible to mitigate harm to non-combatants. And this is what Israel does as much as possible within the densely populated areas of Gaza. This includes warning people to leave certain areas where fighting will be heavy. It includes sending in massive amounts of humanitarian aid to Gaza. There are no restrictions on the amount of humanitarian aid that can enter Gaza. The International Criminal Court completely rejected this, that Israel is sending in massive amounts of humanitarian aid to a territory that is continuing to wage war. So we want to continue fighting Hamas until Hamas is not fighting us anymore, and we want to avoid harming innocent people as much as possible. Yes. Well, Mr. Daniel Rubenstein, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you so much for having me. Have a wonderful day. Y al final nos dice que aprecia la pregunta porque ellos enfatizan en que Hamas es el que sigue continuando con esta guerra en contra de Israel, que sigue con estas personas secuestradas en la Franja de Gaza. Nos dice que obviamente Israel está tratando de cuidar, no lastimar a estos no combatientes y a estos civiles en la Franja de Gaza. La distancia entre la Franja de Gaza e Israel es muy poca. Nos dice que no es como Estados Unidos, que pelea a Irak, a Afganistán a una larga distancia, sino que el enemigo de ellos está justo al lado en su frontera. Entonces este enemigo quiere seguir peleando con ellos y están haciendo los esfuerzos que ellos pueden, incluso mandando esta ayuda humanitaria sin límite, algo que omitió la CPI al tomar su decisión. Entonces no le queda otra opción que seguir combatiendo a Hamas.